অবিরামে ତାହେଲେ ସେଇ ରାଧା ଶ୍ୟାମପୁର ଗାଁର ମରିଆ ରାଉତ ଝିଅ ଶାଳିନୀ ରାଉତ ଯେହେତୁ ଚୌଧୁରୀ ବଂଶର ଖାନଦାନର ବୋହୂ ହବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। अरे कथारे अच्छे मारिले जीव सरी अरे चौधुरी वंशर बहु हमार स्वप्न देखा आगु ताकू आम ये बर्तमान शेष करदे हुआ छाड़ी देवे गर्भ सही न पारी शालीन आत्महत्या चलो बड़े चिकन दी गए सुखर पगुण बदल श्रावण सुख आसी
તમે જેતે કહે મેં મોન જમા બોલુની લખે નો કે 2 લખે નો ଆଉ ଲକ୍ଷେ ଲକ୍ଷେ କରି 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏତେ ମିନିଟ ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କି ତୁମେ କଷ୍ଟ କର ସେ କଥା ମୁଁ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି ମୁଁ ଡାକ୍ତରୀ ପାଠ ଛାଡ଼ିଦେବି କଣ କହିଲ ତମେ ତମେ ପାଠ ପଢିବନି ଆରେ ଏ କଥା ତମେ କେମିତି କହିପାରୁଛ जो भाई तुम भाई दिन रात एकाठी कही सत भाज तेलर आवश्यक थाए संभव नुहे अरे अरे सेति भाई तमे जब चिंता करले रे अरे सेति भाई तुम भाई अछंती मु अछि ता छडा तुम पछर सारा परिवार अछंती मो मन जमा बुद्धि ने हो जाय मो भाई मो भाई इते को बात तू एते बड़े स्वप्न देखुजी केमिति बाध्य करे ना कि तुम मन पतिर मते रूढ़ी कर दिया ना और मते मो कर्तव्य करिया को दिया भाई को साथ मिलरे काम करे तुम मन मोरे मुझे यहाँ जमाना सुजोग दिया भाई पर आशा अवसर मिले तू एमिति भाବରେ परिश्रम करला ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି केरानी तू मुझे भी बुझाई पाई चेष्टा कर बुझिछि भाई बुझिछि आ बुझिछि ବୋଲି ଆଜି ଏ କଥା କହିବାକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ତତେ ନେଇ ଭାଇ ମୋ ମନରେ କେତେ ଆଶା କେତେ ସ୍ୱପ୍ନ ତୁ ଡାକ୍ତର ହବୁ ଏ କାକାରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ରଖିବୁ